कौन करुचु पाठ पढ़ुचु कौन पढ़िलु देखिया कहलु टिके कौन चिन्नु थंडा हो जाइए नाकरु सिंगाणी बाहर सकाल सकाल चिन्नु पाठ पढ़ुच कहला मुझे पाठ पढ़ी जी बैग किणिकी आण एटा कौन एटा कौन हनु कौटी अच्छी कहीं देखलु देखलु हनु कौटी अच्छी देखलु गाई कौटी अच्छी गाई गाई कौटी अच्छी कौटा गाई हाँ एटा गाई आउ छेली कौटी अच्छी छेली सेटा छेली हाँ सेटा छेली एटा ऑटो हाँ सेटा घुसुरी हाँ हाँ देख हाँ बस कहीं इधर किए जीव से कुआड़े जीवु जंकिया जीवु ओहो कौन किणिकी आनबु हाँ कोली कोली किणिकी आनबु ओहो कोली किणिकी आनबु आ कौन अच्छी बही रे हाँ हाँ थंडा हो जाइए कुछ सिंगाणी पछ माड़ई हाँ कौटी की गाधे जाइए पोखरी गाधे ओह पोखरी गाधे जाइए ना हनु कहीं कहीं हनु हाँ हाँ ठेकुआ गप पढ़ीचु ठेकुआ गप ठेकुआ गप पढ़ीचु हाँ हाँ कहीं चुंगुड़ी चुंगुड़ी किए आनी कईच हाँ सीटा कौन कईच आ काऊ कहीं काऊ हाँ काऊ काऊ माठिया कौन पकाउची पानी पिऊची ओहो तू तार से गप पढ़ीचु ना किए कहीला गप हाँ हाँ सब कहीच पाठ पढ़ुची हाँ हाँ कोली कोली की कोली अंगुर कोली हाँ मो झील सब पाठ पढ़ी से जानी सारे अंगुर कोली कौटा खाइबू किए किए किणिकी आण हाँ तू खाइबू ओहो खाइबू हाँ बही खोलिकी खाईदेव जड़ा पड़ुची आंब आंब कौटी आंब आंब कौटा आंब सेटा कौन आंब सेटा बरा सेटा आंब नुह आंब कौटी अच्छी नहीं सेटा आंब नुह एटा सेऊ हाँ तरबुज हाँ आंब हाँ कदली कौटी कदली कदली कौटी अच्छी कदली कौटी हाँ कदली हाँ पणस कौटे पणस नाई सेटा नुह पणस कौटी पणस नाई सेटा सेऊ हाँ नाई सेटा सेऊ नुह सेटा होची डालिंब
ହଁ ନାଇଁ ଏଟା ହଉଛି ପିଜୁଳି। ପିଜୁଳି କୋଉଟା? ହଁ ସେଟା ପିଜୁଳି। ଓହୋ ଫୁଲ ଦେଖିବା ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଖିବା ଫୁଲ ଏରା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ। ଓହୋ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲ ନମ କରୁଛନ୍ତି। ଓହୋ ହଁ ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ନମ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କୁ ନମ କରିଛୁ? କାହିଁ ମାଆଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ନମ କଲୁ? ନମ ଓହୋ ମାଆଙ୍କୁ ନମ କରିଦେଇଛି ଆମର। ହଁ ହୁଁ ହୁଁ ପୂଜା ଭଉଣୀ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଦେଖ କେମିତି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଦେଖ 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 ରାଗ ପ୍ରବଳ ରାଗ। କାନ୍ଦ 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 ତା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଲା ପୂଜା ପୂଜା ତାକୁ ସବୁବେଳେ ବାଡ଼ଉଛି। କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ପୂଜା ବାଡ଼େଇଲା କାମୁଡୁଛି। ହଉ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା ଆଉ। କେତେ ବଗ କେତେ କାଉ ସେଗୁରା ପଢିବାକୁ ନାହିଁ। ଜଙ୍କିଆ ସକାଳେ ଜଙ୍କିଆ ତୋ ପାଇଁ କିଏ ଦୋକାନ ଖୋଲିଥିବ? ସକାଳେ ତୋ ପାଇଁ ଦୋକାନ କିଏ ଜଙ୍କିଆରେ ଖୋଲିଥିବ? କୁଆଡ଼େ? ପାଠ ପଢି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି ପାଠ ପଢି? ନଣ୍ଡୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ। ହଁ ତେଲ ପାଇଁ ହଉ ଚାଲ ତେଲ ପାଇଁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତେଲ ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଦୋକାନକୁ ଚିନ୍ନୁର ମୋର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଦୋକାନକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଝିଅ ଏଇଟା କିଏ? ଏଇଟା କିଏ ଆସୁଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ଅଛି ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନରେ? ବାପାଙ୍କ ଦୋକାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଆମେ। ଏଇଠି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଦୋକାନରେ ବସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ। କାଖା ନା ସେ ଠିଆ ହଉନ ପଡ଼ିଯିବ। ପଡ଼ିବୁ ନା ତେଲ କ'ଣ ଖାଇବ ଯେ? ଦେଖିବୁ କେକ୍ ଖାଇବ? କୋଉଟା? ଏଇଟା ହଁ ସେଟା କ'ଣ? ପୁରା ଥଣ୍ଡା ସାଂଘାତିକ। ଯିଏ ପାଇଲା ସିଏ ସିଙ୍ଗାଣି ପଶିଲା ତାର ପାଣିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ସିଙ୍ଗାଣି। ତେଲ ଧର ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଦୋକାନରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ କାଖ କୋଳରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଧାଇଁ ଯାଉଛି ଦେଖ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଖାଇବା ଜିନିଷ ପାଇଗଲେ ସାଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।